ఈరోజు ఈ యొక్క వీడియో ద్వారా మనం ఫాతిహా చేసే పద్ధతిని తెలుసుకుందాం, పైగా ప్రాక్టికల్ వీడియో ద్వారా. నేను లాస్ట్ వీడియోస్ లో తెలియజేసి ఉన్నాను ఫాతిహా చేసే పద్ధతి ఏమిటి, ఫాతిహాలో మనం ఏమేం చదవాలి పూర్తిగా తెలియజేశాను. చాలా మంది రిక్వెస్ట్ చేశారు, అదేమిటంటే మీరు ప్రాక్టికల్లో చేసి చూపించండి ఫాతిహా యొక్క పద్ధతిని, మాకు బాగా అర్థమవుతుంది, క్లారిటీ వస్తుంది. అయితే రండి, ఈ రోజు ప్రాక్టికల్ వీడియో మీ ముందు తీసుకువచ్చాను. సోదరులారా, ఫాతిహా ప్రారంభం చేసే ముందు వజూ చేసి తప్పనిసరిగా ఉండాలి. ఎందుకంటే మనం ఖురాన్ యొక్క వాక్యాలు చదవబోతున్నాం. వజూ చేసుకున్న తర్వాత జానిమాజ్ తీసుకొని కిబ్లా వైపు ఆ యొక్క జానిమాజ్ ను వేయండి. స్వీట్ ఐటమ్స్ కానీ హాట్ ఐటమ్స్ కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో వేటినైతే ఫాతిహా ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో వాటిని మీ ముందు పెట్టుకోండి. ఆ తర్వాత ఒక గ్లాస్ మంచినీళ్ళు కూడా మీ ముందు పెట్టుకోండి. సోదరులారా, ఇప్పుడు ఫాతిహాని ప్రారంభం చేస్తారు. ఫాతిహాలో మనం ఏమేమి సూరాలు చదవాలో తెలియజేస్తాను. ఈరోజు ప్రాక్టికల్ వీడియోలో కూడా తెలియజేసుకుంటారు, కానీ కండిషన్స్ అయితే ఏమీ లేదు. ఇదే సూర చదివితే ఫాతిహా అవుతుంది, సూర యాసిన్ చదివితేనే ఫాతిహా అవుతుంది అంటే కాదు. చార్ కుల్ షరీఫ్ చదవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. సోదరులారా, చార్ కుల్ షరీఫ్ రాని పరిస్థితిలో సూర్య ఫాతిహా చదివినా సరే ఫాతిహా అయిపోతుంది. సోదరులారా, రండి వీడియోని ప్రారంభం చేద్దాం. ఈ రోజు ఈ యొక్క వీడియో ద్వారా మనం ఫాతిహా చేసే పద్ధతితో పాటు దుఆ ఎలా చేయాలో కూడా తెలుసుకుందాం. కానీ ఈ రోజు మనకి నేర్పించడానికి రాబోతున్నారు హజరత్ అల్లామా మౌలానా ముఫ్తీ రఫీక్ ఆలం గారు. ఆయన మీ అందరికీ ఫాతిహా ఎలా చేయాలో దాని యొక్క పద్ధతిని చేసి చూపిస్తారు ప్రాక్టికల్ వీడియో ద్వారా. వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా పూర్తిగా చూడండి. రండి వీడియోని ప్రారంభం చేద్దాం. అల్లాహు రబ్బు ముహమ్మదిన్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లమ నహను ఇబాదు ముహమ్మదిన్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లమ. అల్లాహు రబ్బు ముహమ్మదిన్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లమ నహను ఇబాదు ముహమ్మదిన్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లమ. అల్లాహు రబ్బు ముహమ్మదిన్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లమ నహను ఇబాదు ముహమ్మదిన్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లమ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هو إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفينا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم
صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الفاتحہ۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروردگار کار سازا، بندہ نوازا مولا کریم، اس فاتحہ میں جو کچھ بھی پڑھا گیا کسی قسم کی غلطی و معاف فرما، جو نظر و نیاز ہیں مولا اس فاتحہ خوانی کو، اس نظر و نیاز کو قبول فرما، اور سب سے پہلے ان کا ثواب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما۔ ان کے صدقے میں تمام انبیاء کرام، تمام امہات المسلمین، تمام صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، تابعین، طب تابعین، ائمہ مجتہدین، جملہ خلفاء راشدین، شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے اسلام کی ارواح پر نظر قبول فرما۔ حضرت پیرانی پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہے مولا قبول فرما، خصوصاً اپنے حبیب کے صدقے میں خواجہ خواجہ سلطان ہند حضرت خواجہ معین الدین اجمیری علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ ان کے بعد اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں آرام فرما، بزرگان دین، سارے جہان کے اولیاء کرام پر ثواب نظر ہے قبول فرما۔ اے اللہ میرے والدین پر ان کا ثواب نظر ہے قبول فرما۔ اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں، غوث و خواجہ کے صدقے میں ان کی مغفرت فرما، اور میرے دونوں بچوں پر اور ہمارے آبا و اجداد میں جتنے ایمان کے ساتھ گئے ہیں مولا، سب پر ان کا ثواب نظر ہے قبول فرما، اور کل مومنین اور مومنات پر ان کا ثواب نظر ہے قبول فرما۔ مولا کریم اس فاتحہ کی برکت سے، اپنے فضل و کرم سے دنیا بھر میں جتنے پریشان حال مومنین ہیں اور مومنات، مولا ان سبوں کی پریشانیاں دور فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، بیمار مسلمانوں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن گھروں میں جوان بچیاں بچی بغیر شادی کے بیٹھے ہیں مولا غیب سے انہیں نیک اور اچھے رشتے عطا فرما۔ مولا جن بھائیوں نے بہنوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کی نیک اور جائز دعائیں قبول فرما، سارے جہان کے مومنین اور مومنات کی جائز حاجتیں خیر کے ساتھ پورے فرما۔ اے اللہ ہماری روزی میں، روزگار میں برکتیں عطا فرما، ہمارے تمام مومن بھائیوں کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اہل خانہ کو نماز و شریعت کی، ہم سبوں کو نماز و شریعت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمان میں پختگی عطا فرما، مسلک کی اعلیٰ حضرت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، بدعقیدوں سے، بدعقیدوں کی بری صحبت سے ہم سبوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سارے جہان کے مومنین اور مومنات کے جان مال ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، کل میدان قیامت میں محبوب کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ حضرت خواجہ غریب نواز کے صدقے میں ہماری یہ تمام نیک اور جائز دعائیں قبول فرما۔ فسہل یا الہی کل صعب بعرمت سید الابرار سہل، یا حل المشکلات حل المشکلاتنا یا اللہ، یا دافع الولیات ادفع بلیاتنا یا اللہ، یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا یا اللہ، یا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا یا اللہ، یا ستار العیوب استر عیوبنا بسترک الجمیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔
صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.